Selamat ngali hari serta berita bebasa kaki kita semua boleh ngaku simak tawil. Batang berita ngali hari itu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ngelalau rakyat semampai nyaga pengelikun diri lalu niti ke atur penggerai ke udah diletak berpun hari negeri itu berjalai ke renggat sebedau endemik berengkah sehari itu 1 April 2022. Yang mana pemutusnya mandang ke antara menua atau ke pintu penamak ke Sarawak belah dekat dibuka. Bak penerangan media kena hari 3 tu tadi, aku ia rakyat patut nemu nama bagi atur pengerai ke udah ditetap ke hati megak tahu diubah baru nangkan ke tu ila. Premier Sarawak megak madah penyampau kes baru COVID-19 bisi nurun bulan Mac 2022. Perkara tu kuya daripada ke bisi kawul ngau 89.19%. Hari penyampau peranan Sarawak sudah bertujuk dos booster vaksin COVID-19. Ngena awaknya, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari minta sidak keempat bertujuk anak ngai data bertujuk dos boosternya. Kelimpah harinya ia madah renggat sebedau endemik tahu mandang ke penghidup dekat Pulai Manah Baru bakal sebedau penglekai COVID-19 subak. Ia belang natai kerja terima kasih ngagi rakyat Sarawak ke liat hati serta ngasih ke tangkan tau ke nitih atur operasi standard SOP ngau inisiatif akan ditumbuh perintah dikenaan api penglekai COVID-19 kenyau 2 tahun ke udah. Berita nangkan ketuk sektor utility ngau telekomunikasi jadi batang perkara ngemujur ke pengawal ngemansang ke ekonomi ngau infrastruktur lebih lagi buat transformation digital ngau pemansang sosial ekonomi. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg madah penumbuh portfolio telekomunikasi buat UPS Menteri Utility ngau telekomunikasi empai lama tu tadi megai pengawal besar mai negeri itu mansang ngelawak ekonomi digital ngau ekonomi baru. Kuya penumbuh UPS menterinya seridiah ngau juluhati Perintah Sarawak ti ransi yang bergagak ke perengkah guna Mensemayu baka air ngau karan ke berguna dikena ngubah ekonomi ngagai digital. The formation of these two ministries are in line with our objective. One, to provide the basic infrastructure that is needed to transform our economy towards digitalization. That is, the supply of water without disruption and the supply of power, electricity, without disruption. Added to that is the facility to communicate, telecommunication facilities that will connect every sector of our economy. Okay. Ia berjaku bunyinya yang berjadi Sarawak Utility and Telecommunication Conference 2022 SUTC 2022 ati berambai kejaku challenges and the way forward in providing utilities and telecommunication in Sarawak by the year 2030 di Kuching kemarin. Premier Sarawak megak madah tajam visi penanggungnya di bab benua pesisir negeri itu agi berjalai ke engkeman ngadu serta numbuh ke perengkah guna Mensemayu ati dekat pulai ke pemayak ngagai rakyat. Kelimpah harinya kuya penumbuh sekolah antarabangsa ati berpelasar ke mata pelajar Cambridge ati ngemran ke jaku Inggeris ngau jaku bukai yang kawum jaku Mandarin berguna buat perkara communication global. And what we are doing now up to the year 2026 and then thereafter, the question of talent among Sarawakian. We are now, as you know, we are putting up international school based on Cambridge syllabus. We also give emphasis on English as well as other important language, including Mandarin, beside our national language. And with command of this language, you can also connect yourself
with the other global players. With that in mind, Sarawakian mind should be global. No longer talking about Sarawak, but beyond Sarawak. And we become the major player in this region. Berita diteruskan, engkau 11,500 kota pemerik raya 2022 dekat disadu ungkup tahun tu. Menteri Pemansang Raban Indo Nami engkau pengelantang Museum Melayu KPWK Dato' Sri Fatimah Abdullah Mada UPS Menteria sudah nentu ke 10 agensi nerima pemeriknya. Penerima pemerik tu yang kaum Raban Soldadu Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Peneri Adat Maritim Malaysia APMM, UPS Bomba ngau punya penusah Malaysia JBPM, UPS Jil Malaysia JPM, UPS Immigration Malaysia JIM, UPS Custom Diraja Malaysia JKDRM, UPS Perengkar Pengangkut Jalai JPJ, Raban Pengetan Pengelikun Periman Malaysia APM engkau rela. Berjakut maya pengawalnya kemarin ia madah pemberi ungkup Raban Pengetan Pengelikun engkau pendiri adat tu ianya barang pemakai. Penghantaran, penerimaan dan pemeriksaan kualiti produk pembekalan ke Wisma Wanita bermula pada 25 Mac sehingga 29. Pembungkusan bermula sebenarnya kemarin dan insyaAllah akan siap pada 1 April. 1 April adalah esok. Dapat siap kan 1 April. Nambah ke Jakuya, Dato' Sri Fatimah Mada, pengawal ngelai nyuak ke pemberinya dekat di penyadi ke Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg kena 8 April tu. Kelimpah harinya pemberinya megak dekat di Anjung agak agensi ke udah dirintai, endak lama lagi. Seperti sebelum ini kita akan agihkan ada rombongan, bukan rombongan takian ya, terus rombongan dari kementerian kita ziarah agensi dan secara simbolik menyampaikan kotak. Ya. Pemberi raya tu jadi program ni tahun perintah dengan UPS Raban Indo ngau ruang bilik Sarawak kenyau hari tahun 1990 dikena ngelai berterima kasih ngagai Raban Pengetan Pengelikun ngau pendiri adat di Tigawak Maya Raya Aidilfitri. Bak berita nangkan ketu Persa Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2021 ungkup renggat kedua dekat diatur berengkah 5 April nyentuh 19 Mei tu. Sapit Director Sektor Langgur ngau pengatur PPD UPS Pelajar Negeri Sarawak Dr. Abang Hud Ingkeh Mada Persa SPM 2021 renggat keduanya dekat diambil nembiak ke positif COVID-19 dipinta kuarantin tau kesidati betapik ngau penanggul ampuh bah sebedau tu. Kok ya perkaranya sudah ditetapkan UPS Menteri Pelajar Malaysia KPM. Yang bercakap bunyinya Maya Pengrami berterima kasih ngatur Persa SPM 2021 Renggat Negeri Sarawak buat Dewan Integrasi Sekolah Sekondari Teknik Sejingkat Kuching kena hari 2 tu tadi. Kelimpah harinya ia minta nemiak ke ngambil persanya berarti ke penerangan silik berkaul dengan persa berengkah asari tu 1 April. Penerangan silik Persa SPM 2021 renggat keduanya tahu di Pedak Bak. Ngalih angka berita COVID-19 di Sarawak. Sarawak kemarin ngerikut 639 kes baru lalu nambah ke semua kes jantung manggai angka 298,341 kes. Komiti Penyangga Penusah Negeri Sarawak JPBNS dengan penerang media madah kes barunya yang kawam 193 kes kategori 1, 442 kes kategori 2, 3 kategori 3, engkau city kes kategori 5. Kes barunya ditemunya di bak 34 pelilih benua di Sarawak, bakal di Ayan Ketou. Penerang media kesebakan megak madah ke visit 3 kes pemati baru nyadi ketegal penyakitnya.
Berita lumba, Kuching CTFC KCFC dekat bersemekia bermain ringkat kedua trofi FA 2022 udah kemujur ngalah ke UiTM FC ngau 2 gol buat Stadium Negeri Petrojaya malam kemarin. Golnya dipasuk ke Syafizi Ikmal Mat Khairuddin bak minit ke-56, lalu gol kedua dipasuk ke Muhammad Ali bak minit ke-62. Jurulatih timnya Irfan Bakti main dirandau madahkan diri empai depan tu bati. Medak mainnya lebih lagi ke Tegal pengurang bak pemain import. Ya, masih tumpu lagi, masih Kamara belum lagi dapat menyesuaikan keadaan. Walau macam mana pun KMB boleh jarak sesuatu apabila beliau berada masa bola. Jadi kita harus banyak lagi latihan untuk macam mana cara menjadikan gol. Tak kisahlah siapa menjadikan gol, tapi kita mengharapkan Kamara sebagai seorang pemain import harus lebih berkesan lagi lah. Walaupun dia bekerja keras pada malam ini. Nak kata dulu edisi ngali hari boleh ngaku si Matawil. Berita ke sila lagi tahu dia berada dengan semua laman media UKAS yang kau membuat portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Di kena ujung ke buletin ngali hari tu mensiam mayu mengkang ditangkan niti SOP bakal ke udah diletak perintah lalu tentu ke kita anak ndak bertujuk vaksin dos booster. Selamat ngali hari.